Hai, selamat datang ke Prodata Buzz, YouTube channel LJV Prodata. Untuk hari ini kita akan sharekan satu tips yang sangat simple dalam Microsoft Excel iaitu format painter. Jom saya tunjukkan. Okey, mula-mula kita buka dulu Excel. Dekat tabel yang dah ada format tu, kita highlight dulu. Okey, lepas tu kita klik dekat format painter dekat belah atas, belah kiri. Klik sekali. Dan kita pergi dekat tabel yang tak ada format tu, dekat first cell, kita klik dekat situ. Kan dah jadi? Kita boleh juga copy banyak-banyak. Cara dia sama. Kita highlight dulu tabel yang dah ada format tu. Double klik dekat format painter. Lepas tu kita boleh klik balik kat first cell. Dan kita boleh copy dekat banyak-banyak tabel macam ni. Senang kan? Itu saja tips kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe Prodata Buzz. Bye-bye.